नमस्कार मोर प्रिय बंधुगण जय जगन्नाथ। सिंह राशि जन्म हेउछि सूर्यंक रथरे चढ़िबा समान। जेतेबेले कौनसी शिशु सिंह राशि जन्म निए सेतेबेले आकाशर सूर्य तार प्रथम दृष्टि पकाए। एही शिशुर कुंडली रे सूर्य सर्वोच्च स्थान रे थाए, कारण सिंह राशिर मालिक सूर्य। जन्म समय रे ग्रहमानक अवस्थिति अनुजाई एही शिशुर मस्तक गोलाकार हुए, कपाल ठारू आखि पर्यंत एक अदृश्य तेज रहे। वास्तुशास्त्र कहे जेउ घरे एही शिशु जन्म निए सेही घरर पूर्व दिग खोला और स्वच्छ रहिबा उचित, कारण पूर्व दिग सूर्यंकर दिग एवं सिंह शिशु सूर्यंक ठारू शक्ति आणे। जदि पूर्व दिगरे बड़ कबाट थाए तेबे शिशु संक्रमण मुक्त रहे। ज्योतिष शास्त्र कहे सिंह राशिर जन्म हेउथिबा समय रे चंद्र जदि पंचम घरे थाए तेबे शिशुर स्वास्थ्य उत्तम रहे। मात्र शनि जदि अष्टम घरे थाए तेबे जन्म बेले किछि असुविधा होई पारे, जेपरिक शिशुर ओजन कम हेबा किंबा प्रथम किछि दिन जंडिस हेबा। वास्तुशास्त्र एठारे उपाय दिए। प्रसूति कक्षर उत्तर पूर्व कोणरे एक घृत प्रदीप जाली रखंतु। सेही प्रदीपर ज्योति सिंह शिशुर शरीर रे शक्ति संचार करे। जन्मर प्रथम 12 घंटा सिंह शिशु पई अत्यंत गुरुत्वपूर्ण। एही समय रे शिशुर चारिपाखे कौनसी धातव वस्तु न रखिबा भल, कारण सिंह राशि धातु सह अनेक समय रे संघर्ष करे। एहा एक रोचक तथ्य। सिंह राशिर शिशु अन्य राशि तुलना रे अधिक सोईथाए, कारण सूर्यंक तेज को हजम करिबा पई तार शरीर को अधिक विश्राम दरकार। ज्योतिष कहे एही शिशुर जन्म कुंडली रे लग्न मध्य सिंह हेले शिशु जीवन सारा राजाधिराज भली व्यवहार करे। एवं वास्तुशास्त्र कहे एपरी शिशु को उत्तर दिग मुह कराई सुआइले तार मेधा शीघ्र विकसित हुए। जन्मर प्रथम मास मध्यरे सिंह शिशु मुंड हलाइबा आरंभ करे। एहा सूर्यंकु प्रणाम करिवार प्राकृतिक प्रक्रिया। एही शिशुर नाभिकेश अन्यमानंक तुलना रे टिके बड़ होइथाए, जहा ब्रह्मस्थानर प्रतीक। वास्तुरे ब्रह्मस्थान घरर मध्यभाग, एवं जदि सिंह शिशुर घरर मध्यभाग खाली रहे तेबे शिशुर आत्मविश्वास द्विगुणित हुए। जन्मर प्रथम 40 दिन मध्यरे शिशुर नामकरण हेबा उचित। ज्योतिष शास्त्र अनुजाई सिंह राशिर शिशुर नामर आ ल इ अक्षररु रखिले सूर्यंक अधिक कृपा हुए। वास्तु कहे जेउ घरे सिंह शिशु रहे सेही घरर रोषेई घर पूर्व दिगरे हेबा उचित, कारण रोषेई अग्निस्थान एवं सिंह राशिर मूलतत्व मध्य अग्नि। एही शिशुर पिता ज्योतिषीय दृष्टिरु प्रभावशाली हुअंती, कारण सूर्य पितृकारक। वास्तु अनुजाई शिशुर पिता जदि घरर दक्षिण पूर्व कोणरे शोइबा घर रखंती तेबे सिंह शिशु पितांक ठारू अधिक स्नेह पाए। जन्मर प्रथम वर्ष मध्यरे सिंह शिशु जदि कौनसी मंदिर को निया जाए तेबे तार जीवनर समस्त शनि दोष नष्ट हो जाए। एही शिशुर चाहाणी रे एक अजब शक्ति थाए। अन्य पिलामाने ता आड़कू अनेइबा मात्रे शांत हो जाती। ज्योतिष कहे एहा सूर्यंक शीतल तेजर प्रभाव। एवं वास्तु कहे एपरी शिशुर घरे उत्तर पुसुब कोणरे पानीर ग्लास रखिले तार चाहाणीर शक्ति आहुरी बढ़े। जन्म परठारु प्रथम 5 वर्ष सिंह राशिर शिशु पई एक स्वप्न भली। से निजकु राजा भावे देखे, काहारी आज्ञा माने नाही। वास्तुशास्त्र एठारे सावधान करे एही शिशुर शोइबा घरर पश्चिम दिगरे कौनसी दर्पण न रखंतु, नचेत से अधिक जितखर होइजिबो। ज्योतिष कहे 5 वर्ष बयसरे सिंह राशिर शिशु कुंडली रे बुध जदि तृतीय घरे थाए तेबे पिला बहुत शीघ्र पढ़िबाकु शिखे। एवं वास्तु अनुजाई पाठ पढ़ा घर पूर्व दिगरे हेले सिंह राशिर पिलार ध्यान एकाग्र हुए। एही शिशुर मुंडरे बहुत बड़ बड़ स्वप्न थाए। से बड़ होई राष्ट्रपति हेबाकु चाहे किंबा अभिनेता किंबा डाक्तर। ज्योतिष कहे एही स्वप्न गुड़िक केवल स्वप्न नुहे, एगुड़िक सिंह राशिर प्रकृतिर अंश। सूर्य ताकु देखाए जे से विश्व को नेतृत्व देबाकु जन्मिछि। वास्तुशास्त्र कहे एही विश्वास को जीवित रखिबा पई घरर दक्षिण पश्चिम कोणरे एक सिंह प्रतिमा रखंतु। जन्मरु 7 वर्ष बयस मध्यरे एही शिशुर दांत पड़िबा, केश बढ़िबा सबु एक निर्दिष्ट लयरे हुए। ज्योतिष शास्त्र कहे जदि एही समय रे शिशुर कान फोड़ा हुए तेबे शुक्र प्रसन्न हुए। वास्तु उपाय कान फोड़िबा बेले घरर उत्तर दिग मुह करी बसिबा उचित। 8 वर्ष बयसरे सिंह राशिर पिला विद्यालय रे नेता होइथाए। क्लासर मनिटर, स्कूलर कैप्टेन एही सबु पदवी आपे आपे ता निकट को आसे। ज्योतिष कहे एही समय रे कुंडली रे मंगल जदि पंचम घरे थाए तेबे पिला खेलकूदरे बहुत भल हुए। वास्तु अनुजाई पिलार अध्ययन कक्षरे लाल रंगर कौनसी वस्तु रखिले तार ऊर्जा बढ़े, किंतु सावधान अत्यधिक लाल रंग आक्रोश बढ़ाई थाए। 10 वर्ष बेलकू सिंह राशिर पिला निज बापा मां को चैलेंज करने आरंभ करे।
ज्योतिष कहे एहा सूर्यंक प्रभाव राजा काहारी आज्ञा माने नाही। वास्तुशास्त्र एही समय रे परामर्श दिए पिलार घरर दक्षिण पश्चिम कोणरे एक बड़ काच रखंतु जेपरि से निजकु देखि शिखे जे से साधारण मनीष। एही बयसरे जदि पिलार कुंडली रे राहु पंचम घरे थाए तेबे पिला टिके चोरी करि पारे, मात्र एहा स्थायी नुहे कारण सूर्य समस्त दोषकु भस्म करि दिए। वास्तु उपाय घरर पूर्व दिगरे प्रतिदिन गोटिए घी प्रदीप जाळंतु। 12 वर्ष बयसरे सिंह राशिर पिला यौवनर प्रथम सोपान रे पाद दिए। ज्योतिष शास्त्र कहे एही बयसरे शनि जदि तृतीय घरे थाए तेबे पिलार शरीर रे व्रण होई पारे। वास्तु कहे व्रण ठीक करिबा पई पिलार मुह पूर्व दिगकु करि सोइबा घरे सुआई दियंतु। 14 वर्ष बेलकु सिंह राशि किशोर विद्यालयर अभिनेता वक्ता एवं नेता होई सारी थाए। ज्योतिष कहे एही समय रे बृहस्पति जदि दशम घरे थाए तेबे पिला कोनोसी प्रतियोगिता रे पुरस्कार पाए। वास्तुशास्त्र कहे पिलार पाठ पढ़ा टेबुल उत्तर पूर्व कोणरे रखिले तार एकाग्रता सर्वोच्च हुए। एही बयसर शेष भागरे अर्थात 15 वर्षरु 25 वर्ष मध्यरे सिंह राशिर युवक युवती निजर परिचय तैयारी करिवारे लागि पड़ंती। ज्योतिष शास्त्र कहे 16 वर्ष बयसरे सूर्य कुंडली रे एक निर्दिष्ट स्थान रे पहुंचे जहा पिलार मनरे मु बड़ हेबी बोली चिंता जगाए। वास्तुशास्त्र कहे एही समय रे युवकर सोइबा घर दक्षिण पश्चिम रे रखिबा भल कारण दक्षिण पश्चिम स्थिरता दिए। 18 वर्ष बेलकु सिंह राशिर युवक उच्च शिक्षा पई घर छाड़िबाकू इच्छा करे। ज्योतिष कहे जदि कुंडली रे चंद्र चतुर्थ घरे थाए तेबे पिला पाठ पई विदेश जाए। वास्तु अनुଯାयी विदेश जिबा पूर्वरु घरर पश्चिम दिगरे एक फूल तोरण लगाइले सिंह राशिर युवक सफल हुए। 20 वर्ष बेलकु सिंह राशिर लोकंक जीवन रे प्रेम प्रवेश करे। ज्योतिष कहे एही समय रे शुक्र जदि सप्तम घरे थाए तेबे से विपरीत लिंगी आकर्षण को नियंत्रण करि पारे। वास्तुशास्त्र कहे प्रेम संपर्क सफल रखिबा पई घरर उत्तर पश्चिम कोणरे गोटिए जोड़ी मोमबत्ती जाळंतु। 22 वर्ष बेलकु सिंह राशिर युवक क्यारियर दिगरे प्रथम पदक्षेप निए। ज्योतिष कहे एही समय रे सूर्य दशम घर को जाइथिले से सरकारी चाकरी पाए। वास्तु अनुଯାयी इंटरव्यू देबा बेले से जेउ घरे बसे सेही घरर पूर्व दिगरे तांकर फोटो रहिबा उचित। 25 वर्ष बेलकु सिंह राशिर अधिकांश लोके निजर प्रथम बड़ सफलता पांती होई पारे प्रथम गाड़ी प्रथम घर किंबा प्रथम पदोन्नति। ज्योतिष कहे एही सफलता पई सूर्यंकु धन्यवाद देबा उचित। वास्तु उपाय एही सफलता को स्थायी करिबा पई घरर दक्षिण पूर्व कोणरे एक स्वस्तिक चिन्ह अंकन करंतु। एहा परे 9 रु 35 वर्ष मध्यरे सिंह राशिर जीवनर स्वर्णिम समय आरंभ हुए। ज्योतिष शास्त्र कहे एही दशकरे सूर्य संपूर्ण शक्ति रे थाए। 28 वर्ष बेलकु सिंह राशि विवाह करे। जदि कुंडली रे शुक्र शुभ स्थान रे थाए तेबे विवाह सुखमय हुए। वास्तुशास्त्र कहे विवाहित दंपतिंक सोइबा घर दक्षिण पश्चिम रे रखिबा उचित एवं खटर मुंड पूर्व दिगकु रहिबा उचित। 30 वर्ष बेलकु सिंह राशिर लोके पितामातांक वृद्धावस्थार दायित्व नियंती। ज्योतिष कहे एही समय रे सूर्य जदि चतुर्थ घरे थाए तेबे पितांक स्वास्थ्य प्रति ध्यान देबा जरूरी। वास्तुशास्त्र कहे पितांक कोठरी घरर दक्षिण पश्चिम रे रखंतु एवं सेठारे एक नील आलोक रखंतु। 32 वर्ष बेलकु सिंह राशिर लोके संतान सुख पाआंती। ज्योतिष कहे जदि कुंडली रे मंगल पंचम घरे थाए तेबे संतान स्वास्थ्यवान हुए। वास्तु अनुଯାयी संतान जन्म समय रे घरर उत्तर पूर्व कोणरे एक पानी पात्र रखंतु। एहा गर्भावस्था मांक मानसिक चाप कमाए। 35 वर्ष बेलकु सिंह राशि निजर क्यारियर रे एक बड़ उच्चतारे पहुंचे। ज्योतिष कहे एही समय रे जदि राहु दशम घरे थाए तेबे तांकु बदनामर सम्मुखीन हेबाकु पड़ी पारे। वास्तु उपाय कार्यालयर उत्तर पूर्व कोणरे एक दर्पण लगांतु। एहा बदनाम को प्रतिबिंबित करे। 35 वर्ष बेलकु सिंह राशिर लोकंक पाखरे घर गाड़ी एवं निश्चित आय थाए, किंतु ज्योतिष चेतावनी दिए एही बयसरे अहंकार बढ़िबार संभावना अधिक। सिंह राशि निजकु ईश्वर समान भाविबाकु लागे। वास्तुशास्त्र कहे एही अहंकार कमाइबा पई घरर उत्तर दिगरे एक पुराणा काठ चौकी रखंतु एवं ता उपरे प्रतिदिन बसी पाठ पढ़ंतु। 20 रु 45 वर्ष मध्यरे सिंह राशिर जीवनर एक कठिन पर्याय आसे। ज्योतिष शास्त्र एहाकु राहु केतुंक दशा बोली कहे। 38 वर्ष बेलकु सिंह राशिर लोके चाकिरी हराइबा व्यवसाय रे क्षति किंबा वैवाहिक समस्यार सम्मुखीन हुअंती। वास्तुशास्त्र कहे
ଏହି ସମୟରେ ଘରର ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ କୋଣରେ କୌଣସି ଲୁହା ବସ୍ତୁ ନ ରଖନ୍ତୁ, କାରଣ ଲୁହା ରାହୁକୁ ଆକର୍ଷିତ କରେ। 40 ବର୍ଷ ବେଳକୁ ସିଂହ ରାଶିର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରୀ ହୋଇପଡ଼େ। ଜ୍ୟୋତିଷ କହେ, ଯଦି କୁଣ୍ଡଳୀରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ସହ ଶନି ଦୃଷ୍ଟି ଦିଏ, ତେବେ ହୃଦୟ ସମସ୍ୟା, ରକ୍ତଚାପ ଏବଂ ମେରୁଦଣ୍ଡ ଯନ୍ତ୍ରଣା ହୁଏ। ବାସ୍ତୁ ଉପାୟ: ଘରର ପୂର୍ବ ଦିଗରେ ପ୍ରତିଦିନ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଅର୍ଘ୍ୟ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଶୋଇବା ଘରେ ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ଏକ ନୀଳ ବସ୍ତ୍ର ବିଛାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। 42 ବର୍ଷ ବେଳକୁ ସିଂହ ରାଶିର ଅର୍ଥସ୍ଥିତିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସେ। ଜ୍ୟୋତିଷ କହେ, ଯଦି ବୃହସ୍ପତି ଲାଭ ଘରେ ଥାଏ, ତେବେ ଏହି ସମୟରେ ତାଙ୍କୁ ପୂର୍ବରୁ ହୋଇଥିବା କ୍ଷତିର ଭରଣା ମିଳେ। ବାସ୍ତୁ ଅନୁଯାୟୀ ଏହି ସମୟରେ ଘରର ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ କୋଣରେ ଏକ ଲେମନ ଲଟକାଇଲେ ଅର୍ଥ ପ୍ରବାହ ଠିକ୍ ହୁଏ। 45 ବର୍ଷ ବେଳକୁ ସିଂହ ରାଶିର ଲୋକେ ପରିବାରର ବଡ଼ ସଦସ୍ୟ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ପିଲାମାନେ ବଡ଼ ହେବାକୁ ଲାଗନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ବାପା ମା ଅତି ବୃଦ୍ଧ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ଜ୍ୟୋତିଷ କହେ, ଏହି ବୟସରେ ଚନ୍ଦ୍ର ଯଦି ଚତୁର୍ଥ ଘରେ ଥାଏ, ତେବେ ମାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଜରୁରୀ। ବାସ୍ତୁଶାସ୍ତ୍ର କହେ, ମାଙ୍କ କୋଠରୀର ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ କୋଣରେ ଏକ ହଳଦିଆ ପରଦା ଲଗାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ବବରୁ 55 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ସିଂହ ରାଶି ଜୀବନର ଅନ୍ୟ ଏକ ମୋଡ଼ ଆସେ। ଏହି ସମୟରେ ବୃହସ୍ପତି ତାଙ୍କର ଅନୁକୂଳ ହୁଏ। 48 ବର୍ଷ ବେଳକୁ ସିଂହ ରାଶିର ଲୋକେ ବ୍ୟବସାୟରେ ବିସ୍ତାର କରନ୍ତି କିମ୍ବା ଉଚ୍ଚ ପଦବୀରେ ପଦୋନ୍ନତି ପାଆନ୍ତି। ଜ୍ୟୋତିଷ କହେ, ଯଦି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଏକାଦଶ ଘରେ ଥାଏ, ତେବେ ତାଙ୍କୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ଲୋକଙ୍କ ସାଙ୍ଗ ମିଳେ। ବାସ୍ତୁଶାସ୍ତ୍ର କହେ, ଏହି ସମୟରେ ଘରର ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ କୋଣରେ ଏକ ସ୍ଫଟିକ ବଲ୍ ରଖନ୍ତୁ। ଏହା ବୃହସ୍ପତିକୁ ପ୍ରସନ୍ନ କରେ। 50 ବର୍ଷ ବେଳକୁ ସିଂହ ରାଶିର ଲୋକେ ନିଜର ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ବିବାହ ଦେଖନ୍ତି। ଜ୍ୟୋତିଷ କହେ, ଯଦି କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଶୁକ୍ର ପଞ୍ଚମ ଘରେ ଥାଏ, ତେବେ ସନ୍ତାନଙ୍କ ବିବାହ ସୁଖମୟ ହୁଏ। ବାସ୍ତୁ ଉପାୟ: ସନ୍ତାନଙ୍କ ବିବାହ ବେଳେ ଘରର ପୂର୍ବ ଦିଗରେ 11ଟି ଦୀପ ଜାଳନ୍ତୁ। 52 ବର୍ଷ ବେଳକୁ ସିଂହ ରାଶିର ଲୋକେ ପୂର୍ବପୁରୁଷଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତି ଭୋଗ କରନ୍ତି। କେତେକଙ୍କୁ ପୁରୁଣା ବିଲ, ଜମି, ଘର ମିଳେ। ଜ୍ୟୋତିଷ କହେ, ଏହି ସମୟରେ ରାହୁ ଯଦି ଚତୁର୍ଥ ଘରେ ଥାଏ, ତେବେ ସମ୍ପତ୍ତି ନେଇ ଝଗଡ଼ା ହୋଇପାରେ। ବାସ୍ତୁଶାସ୍ତ୍ର କହେ, ଝଗଡ଼ା ଶାନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଘରର ଉତ୍ତର ଦିଗରେ 108 ଥର ନମଃ ଶିବାୟ ଲେଖନ୍ତୁ। 55 ବର୍ଷ ବେଳକୁ ସିଂହ ରାଶିର ଲୋକେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସାମାଜିକ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରନ୍ତି। ସେମାନେ କ୍ଲବର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ, ସମିତିର ସଭାପତି କିମ୍ବା ମନ୍ଦିର କମିଟିର ମୁଖ୍ୟ ହୁଅନ୍ତି। ଜ୍ୟୋତିଷ କହେ, ଏହି ସମ୍ମାନ ପାଇଁ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ କୃତଜ୍ଞ ହେବା ଉଚିତ। ବାସ୍ତୁଶାସ୍ତ୍ର କହେ, ଏହି ସମ୍ମାନକୁ ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ଘରର ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ କୋଣରେ ଏକ ସିଂହ ପ୍ରତିମା ରଖନ୍ତୁ। ଫବରୁ 65 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ସିଂହ ରାଶିର ଜୀବନର ଗତି ଧୀର ହୋଇଆସେ। ଏହି ସମୟରେ ଅଧିକାଂଶ ଲୋକେ ଅବସର ନିଅନ୍ତି। 58 ବର୍ଷ ବେଳକୁ ସିଂହ ରାଶିର ଲୋକେ ନାତି ନାତୁଣୀଙ୍କ ମୁହଁ ଦେଖନ୍ତି। ଜ୍ୟୋତିଷ କହେ, ଯଦି କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଚନ୍ଦ୍ର ପଞ୍ଚମ ଘରେ ଥାଏ, ତେବେ ନାତି ନାତୁଣୀ ବହୁତ ସ୍ନେହ କରନ୍ତି। ବାସ୍ତୁଶାସ୍ତ୍ର କହେ, ନାତି ନାତୁଣୀଙ୍କ ପାଇଁ ଘରର ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ କୋଣରେ ଏକ ଛୋଟ ଖେଳ ସ୍ଥାନ ତିଆରି କରନ୍ତୁ। 60 ବର୍ଷ ବେଳକୁ ସିଂହ ରାଶିର ଲୋକେ ଧର୍ମ ପ୍ରତି ଆକର୍ଷିତ ହୁଅନ୍ତି। ସେମାନେ ପ୍ରତିଦିନ ପୂଜା କରନ୍ତି, ତୀର୍ଥଯାତ୍ରା କରନ୍ତି ଏବଂ ଦାନ କରନ୍ତି। ଜ୍ୟୋତିଷ କହେ, ଏହି ସମୟରେ ବୃହସ୍ପତି ଯଦି ଦ୍ୱାଦଶ ଘରେ ଥାଏ, ତେବେ ମୋକ୍ଷ ମାର୍ଗ ଖୋଲେ। ବାସ୍ତୁ ଉପାୟ: ଘରର ପୂର୍ବ ଦିଗରେ ଏକ ତୁଳସୀ ଗଛ ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରତିଦିନ ତାକୁ ଜଳ ଦିଅନ୍ତୁ। 62 ବର୍ଷ ବେଳକୁ ସିଂହ ରାଶିର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ କିଛି ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦିଏ। ମୁଣ୍ଡ ବୁଲାଇବା, କାନ କମ୍ ଶୁଣିବା କିମ୍ବା ଚାଲିବାରେ ଅସୁବିଧା। ଜ୍ୟୋତିଷ କହେ, ଏହା ଶନିର ପ୍ରଭାବ। ବାସ୍ତୁଶାସ୍ତ୍ର କହେ, ଏହି ସମସ୍ୟା କମାଇବା ପାଇଁ ଘରର ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ କୋଣରେ ଏକ ଲୁଣ ପାତ୍ର ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ସପ୍ତାହରେ ଥରେ ଲୁଣ ବଦଳାନ୍ତୁ। 65 ବର୍ଷ ବେଳକୁ ସିଂହ ରାଶି ନିଜର ସମସ୍ତ ପାର୍ଥିବ ଇଚ୍ଛାରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇଯାଏ। ସେ ବୁଝିପାରେ ଯେ ସମ୍ପତ୍ତି, ପଦ, ଯଶ ସବୁ କ୍ଷଣସ୍ଥାୟୀ। ଜ୍ୟୋତିଷ କହେ, ଏହି ବୟସରେ ଯଦି ସୂର୍ଯ୍ୟ କୁଣ୍ଡଳୀରେ ତୃତୀୟ କିମ୍ବା ଚତୁର୍ଥ ଘରେ ଥାଏ, ତେବେ ମନକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶାନ୍ତି ମିଳେ। ବାସ୍ତୁଶାସ୍ତ୍ର କହେ, ଏହି ଶାନ୍ତିକୁ ସ୍ଥାୟୀ କରିବା ପାଇଁ ଘରର ଉତ୍ତର ଦିଗରେ 21ଟି ଦୀପ ଜାଳି ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ। ବହରୁ 75 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ସିଂହ ରାଶି ଜୀବନର ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳାରେ ପହଞ୍ଚେ। 68 ବର୍ଷ ବେଳକୁ ସିଂହ ରାଶିର ଲୋକେ ପୁରୁଣା ବନ୍ଧୁ ଏବଂ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କୁ ଭେଟିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି। ଜ୍ୟୋତିଷ କହେ, ଏହି ସମୟରେ ଚନ୍ଦ୍ର ଯଦି ସପ୍ତମ ଘରେ ଥାଏ, ତେବେ ପୁରୁଣା ସମ୍ପର୍କରେ ମଧୁରତା ଫେରିଆସେ। ବାସ୍ତୁଶାସ୍ତ୍ର କହେ, ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ଘରକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ଘରର ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ କୋଣରେ ଏକ ହଳଦିଆ ଆସନ ରଖନ୍ତୁ। 70 ବର୍ଷ ବେଳକୁ ସିଂହ ରାଶି ନିଜର ଜୀବନ କାହାଣୀ ଲେଖିବାକୁ ଚାହେଁ। କେତେକ ଆତ୍ମଜୀବନୀ ଲେଖନ୍ତି, କେତେକ ନିଜର ଅନୁଭୂତି ବାଣ୍ଟନ୍ତି। ଜ୍ୟୋତିଷ କହେ, ଯଦି ବୁଧ କୁଣ୍ଡଳୀରେ ତୃତୀୟ ଘରେ ଥାଏ, ତେବେ ଲେଖା ପ୍ରସିଦ୍ଧ ହୁଏ। ବାସ୍ତୁ ଉପାୟ: ଲେଖିବା ଘର ପୂର୍ବ ଦିଗରେ ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଟେବୁଲ ଉପରେ ଏକ ଫଟୋ ରଖନ୍ତୁ।
72 ବର୍ଷ ବେଳକୁ ସିଂହ ରାଶିର ଶରୀରରେ ବହୁତ ଦୁର୍ବଳତା ଆସେ। ହାଡ଼ କମଜୋର ହୁଏ, ଆଖି କମ୍ ଦେଖେ ଏବଂ ଖାଦ୍ୟ ହଜମ କରିବାରେ ଅସୁବିଧା ହୁଏ। ଜ୍ୟୋତିଷ କହେ, ଏହି ସମୟରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଯଦି ଷଷ୍ଠ ଘରେ ଥାଏ ତେବେ ଔଷଧର ଆବଶ୍ୟକତା ବଢ଼େ। ବାସ୍ତୁଶାସ୍ତ୍ର କହେ, ଔଷଧ ରଖିବା ପାଇଁ ଘରର ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ କୋଣରେ ଏକ ଛୋଟ ଆଲମାରୀ ରଖନ୍ତୁ। 75 ବର୍ଷ ବେଳକୁ ସିଂହ ରାଶି ନିଜର ମୃତ୍ୟୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ କରେ। ସେ ନିଜର ସମ୍ପତ୍ତି ବିଭାଜନ କରିଦିଏ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ କ୍ଷମା ମାଗେ ଏବଂ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନାମ ଜପେ। ଜ୍ୟୋତିଷ କହେ, ଏହି ପ୍ରସ୍ତୁତି ତାଙ୍କୁ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ମୃତ୍ୟୁ ଦିଏ। ବାସ୍ତୁଶାସ୍ତ୍ର କହେ, ମୃତ୍ୟୁ ପୂର୍ବରୁ ଘରର ପୂର୍ବ ଦିଗରେ ଏକ ପ୍ରଦୀପ ଜାଳି ରଖନ୍ତୁ, ଯାହା ତାଙ୍କ ଆତ୍ମାକୁ ଆଲୋକ ଦେଖାଏ। ଭବରୁ 80 ବର୍ଷ ଅନ୍ତିମ ସମୟ। 76 ବର୍ଷ ବେଳକୁ ସିଂହ ରାଶି ଅଧିକାଂଶ ସମୟ ଶୋଇ କାଟେ। ତାର ସ୍ୱପ୍ନରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ, ରାଜା, ସିଂହ ଏବଂ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଆଲୋକ ଦେଖାଯାଏ। ଜ୍ୟୋତିଷ କହେ, ଏହି ସ୍ୱପ୍ନ ତାଙ୍କ ପରଲୋକ ଯାତ୍ରାର ସଂକେତ। ବାସ୍ତୁଶାସ୍ତ୍ର କହେ, ଶୋଇବା ଘରର ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ କୋଣରେ ଏକ ଛୋଟ ସିଂହ ମୂର୍ତ୍ତି ରଖନ୍ତୁ। 78 ବର୍ଷ ବେଳକୁ ସିଂହ ରାଶି ପ୍ରାୟ ଶଯ୍ୟାଶାୟୀ ହୋଇଯାଏ। ସେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟରେ ଖାଏ, ପିଏ, ଗାଧୁଏ। ଜ୍ୟୋତିଷ କହେ, ଯଦି କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଶନି ଦ୍ୱାଦଶ ଘରେ ଥାଏ ତେବେ ଏହି ଅବସ୍ଥା ଦୀର୍ଘସ୍ଥାୟୀ ହୁଏ। ବାସ୍ତୁ ଉପାୟ, ଶଯ୍ୟା ନିକଟରେ ଏକ ତମ୍ବା ପାତ୍ରରେ ଗଙ୍ଗା ଜଳ ରଖନ୍ତୁ। 79 ବର୍ଷ ବେଳକୁ ସିଂହ ରାଶିର ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ଧୀର ହୋଇଯାଏ। ତାର ହୃଦୟ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଥାଏ। ଜ୍ୟୋତିଷ କହେ, ଏହି ସମୟରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଯଦି କୁଣ୍ଡଳୀର ଅନ୍ତିମ ଘରେ ଥାଏ ତେବେ ମୃତ୍ୟୁ ନିଦ୍ରାରେ ହୁଏ। ବାସ୍ତୁଶାସ୍ତ୍ର କହେ, ମୃତ୍ୟୁ ଆସିବାର 24 ଘଣ୍ଟା ପୂର୍ବରୁ ଘରର ପୂର୍ବ ଦିଗରେ 7ଟି ଦୀପ ଜାଳି ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଶେଷ ନିଶ୍ୱାସ ଆସେ ସେତେବେଳେ ଓ ସୂର୍ଯ୍ୟାୟ ନମଃ ମନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଚାରଣ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ମୋର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତେବେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ କମେଣ୍ଟରେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଲେଖିଦିଅନ୍ତୁ।